नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। आज बड़ खबर, आज प्रथम खबर, प्रभु जगन्नाथंकर जन्मस्थान भाव सम्मानित पुरीर ऐतिहासिक गुंडीचा मंदिर 5 वर्षरू अधिक समय बंद रहिबा परे डिसेम्बर 1 रे भक्त मानक पई खोलिबो। पुरी जिला कलेक्टर दिव्यज्योति परिड़ा निष्पत्ति घोषणा करी निश्चित करिसेंती जे सुगम दर्शन पाई समस्त आवश्यक व्यवस्था कर जाइछि। परवर्ती खबर, ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भारत को एक विश्वस्तरीय महाशक्ति हेबारे विज्ञान एवं प्रजुक्ति गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे गुरुत्व आरोप करी छात्र छात्री मानक पाई क्षेत्र गुड़िकरे विशेषज्ञता हासिल करने को आह्वान करथिले। भुवनेश्वर रे साई इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आयोजित साई टेड 2025 विज्ञान एवं प्रजुक्ति महोत्सव रे भाषण दे मुख्यमंत्री आलोकपात करथिले जे आजिर पिला माने एक समृद्ध ओडिशा एवं एक विकसित भारतर स्थपति हेबे। परवर्ती खबर, ओडिशा विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन 27 नवेम्बर गुरुवार दिन आरंभ हेबो एवं डिसेम्बर 31 पर्यंत चलिबो, जो मोट 29टी कार्य दिवस रहिबो। अधिवेशन पूर्व बाचस्पति सुरमा पाढ़ी बुधवार दिन 12:30 समय एक सर्वदलीय बैठक डाकिथिले। से गृहर सुगम एवं श्रृंखलित परिचालना पाई सदस्य मानकु सहयोग करने अनुरोध करथिले। एहा व्यतीत से समस्त दल को गणतांत्रिक परंपरा को बजाय रखिबा एवं कार्यर मर्यादा बजाय रखा को निवेदन मध्य करथिले। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकार विभिन्न विभाग रे प्रशासनिक बदली एवं पोस्टिंग घोषणा करिसेंती। अनेक वरिष्ठ अधिकारी दायित्व को पुनः आकार दैछंती। भुवनेश्वर साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग द्वारा यह विज्ञप्ति जारी कर दैछि। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीमती चित्रा अरुमुगम आईएएस नियम 2016 अनुजाई पे मैट्रिक्स सर्वोच्च ग्रेड स्तर 17 को पदोन्नति देइछंती। साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग द्वारा नवेम्बर 25 रे जारी कराइथिया विज्ञप्ति तांको भारतीय प्रशासन सेवार सर्वोच्च पदवी मध्यरु गोटिए को उन्नति कर दैछि। परवर्ती खबर, डेब्रीगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्यर पाददेश धोड्रो कुसुम होम पेज आरंभ करने सहित ओडिशा स्थायी पर्यटन एक नूतन सीमार पाद देछि, जहाँ शांत हीराकुद आर्द्रभूमि को अणदेखा करुछि। नवेम्बर 25 रे उद्घाटित यह स्थानीय जंगल निर्भरशील संप्रदाय सहित सहभागीदारी वन विभाग द्वारा परिचालित राज्यर प्रथम होमस्टे सुविधा। यही पदक्षेपर लक्ष्य जंगल एवं वन्यप्राणी संरक्षण को प्रोत्साहित करने सहित जीविका सृष्टि करिबा, परिदर्शक मानक प्रकृति संस्कृति एवं स्थानीय परंपरार एक निबिड़ अभिज्ञता प्रदर्शन करिबा। परवर्ती खबर, बुधवार दिन ओडिशा सरकार ओडिशा हाईकोर्ट को सूचना दैछंती जे किट विश्वविद्यालय रे जड़े नेपाली छात्रींकर मृत्यु घटनार तदंत शेष होईछि एवं एही मामला रे आनुष्ठानिक भाव में चार्जसीट दाखल कर जाइछि। अधिकारी माने कोर्ट को कहिसंती जे अभियुक्तों को पूर्व गिरफ्त कर जाइछि। परवर्ती खबर, उन्नयन कमिशनर कम अतिरिक्त मुख्य सचिव अनु गर्ग आज भुवनेश्वर रे वरिष्ठ अधिकारी मानकर सह एक बैठक में जलसंपद विभाग खर्च योजना समीक्षा करथिले। बैठक समय से विचाराधीन अनुमोदन गुड़िकर शीघ्र मंजूरी, टेंडर प्रक्रिया को त्वरान्वित करने एवं चलुथिबा प्रकल्प गुड़िकर त्वरान्वित कार्यान्वयन उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकार बुधवार विदेश शिक्षा वृत्ति योजना आरंभ करिसेंती, जहाँ विदेश में उच्च शिक्षा पाइबाकू इच्छुक मेधावी अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र छात्री को समर्थन करने दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज यही योजना को आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटन करिसेंती, जहाँ 2025-26 शिक्षा वर्ष कार्यकारी हेबो। यही योजना अधीन वार्षिक 12 लाख टंका किंबा ताठू कम आय थिबा परिवारर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र छात्री मानकर योग्य हेबे। मंत्री कहिसेंती जे आवेदनकारी माने श्रेष्ठ 200 QS रैंक प्राप्त
विदेशी विश्वविद्यालय किंबा प्रतिष्ठान स्नातकोत्तर किंबा पीएचडी प्रोग्राम रे प्रवेश सुरक्षित करने आवश्यक। मंत्री कहते जे प्रत्येक मनोनीत छात्र को सेमानकर पाठपढ़ार सहायता करने प्रति वर्ष 25 लाख टंका पर्यंत स्कॉलरशिप मिलिब। परवर्ती खबर गुरुवार दिन ओडिशा विधानसभा इतिहास एक स्वर्णिम अध्याय हो कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गृह को संबोधित कर स्वाधीन भारतर प्रथम राष्ट्रपति हेबे। अपराह्न 4:20 विधानसभा परिसर में पहुंची अपराह्न 4:30 तांकर ऐतिहासिक भाषण देवे जहां जनसाधारण सीधा देखिपारे। समस्त प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची एवं परिसर को फूल एवं रंगीन आलोकमाल सज्जित कर। परवर्ती खबर जीवंत संविधान गणतंत्र मर्यादा एवं विकास 75 वर्ष शीर्षक जातीय सम्मेलनी आज डॉक्टर आंबेडकर अंतर्जातीय केन्द्र में समाप्त होईछि। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय अधीन डॉक्टर आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम संविधान @75 महासमावर्ती को चिन्हित करथिला। सम्मेलनटी भारतर मान्यवर मुख्य विचारपति अवसरप्राप्त एवं वरिष्ठ अधिकारी अभिभाषण सहित आरंभ होता। यह व्यतीत वक्ता माने संविधान को एक जीवंत दलिल बोली कहते जहाँ गणतंत्र विकास एवं सामाजिक न्याय को मार्गदर्शन करे। परवर्ती खबर भारत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 26 नवेम्बर 2025 नूआ दिल्ली संविधान सदनर केंद्रीय हॉल में संविधान दिवस पालन जोग देथिले। यही अवसर में राष्ट्रपति स्मरण करते जे 2015 मसीह डॉक्टर BR आंबेडकर 125तम जन्मवार्षिकी अवसर में सरकार प्रतिवर्ष नवेम्बर 26 को संविधान दिवस भाव में पालन करने को निष्पत्ति नेथिले। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता अनुष्ठित अर्थनैतिक व्यापार कैबिनेट कमिटी बुधवार दिन प्राय 2781 कोटी टंकार 2टी रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रकल्प को अनुमोदन करिछि। यही प्रकल्प गुड़िकर लक्ष्य होछि रेल क्षमता वृद्धि करने एवं कार्यक्षमतार उन्नति आनिबा एवं महाराष्ट्र एवं गुजरात संयोग को सुदृढ़ करने। अनुमोदित कार्यगुड़िक मध्य 141 किलोमीटर लंबा देवभूमि द्वारका कानालुस सेक्शन दोहरीकरण एवं बदलापुर एवं करजात मध्य 32 किलोमीटर लंब तृतीय एवं चतुर्थ लाइन निर्माण अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर केंद्र कैबिनेट बुधवार दिन सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स उत्पादन को प्रोत्साहित करने 7280 कोटी टंकार एक योजना को अनुमोदन कर जहाँ वैद्युतिक जानवाहन नवीकरणीय शक्ति व्यवस्था महाकाश प्रतिरक्षा एवं इलेक्ट्रोनिक्स व्यवहृत एक गुरुत्वपूर्ण उपादान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कैबिनेट सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स उत्पादन को प्रोत्साहित करने योजना को मंजूरी देइछि जहाँ भारतर एक समन्वित REPM इकोसिस्टम विकसित करने प्रथम प्रमुख सरकारी पदक्षेप। परवर्ती खबर चलित वर्ष आरंभ में ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान पक्षर उरी जलविद्युत प्रकल्प उपरे एक बड़ आक्रमण को टार्गेट कर केंद्रीय शिल्प सुरक्षा बाहिनी निश्चित करिछि जे यार सफलता सह प्रतिरोध करिछि। नियंत्रण रेखा निकट में तीव्र गुली वर्षा एवं ड्रोन आक्रमण सत्वे CISF कर्मचारी मान निश्चित करिसेंति जे रणनैतिक संपत्ति संपूर्ण सुरक्षित रही। सेमानंकर साहसिकता एवं द्रुत कार्य UHEP 1 एवं 2 रे नियोजित 19 जन CISF कर्मचारी को नुआ दिल्ली CISF मुख्यालय में आयोजित एक उत्सव में प्रतिष्ठित निर्देशक जेनेराल डिस्क प्रदान कर। परवर्ती खबर लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला बुधवार यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा UPSC को योग्यता एवं सचोटतार स्थापित राष्ट्र निर्माण एक प्रमुख स्तंभ भाव में वर्णना करछन्ति। से नुआ दिल्ली UPSC शताब्दी सम्मेलन में उद्घाटनी अधिवेशन में वक्तव्य रखिथिले। बिरला कहिसन्ति जे कमिशनर 100 वर्षर यात्रा भारतर गणतांत्रिक एवं प्रशासनिक विवर्तनर एक
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ବିର୍ଲା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଭୂମିକା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର ଡାଟାବେସ୍ର ସଠିକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛି। UIDAI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆଧାର ନମ୍ବର କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁନଃ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ପରିଚୟ ଜାଲିଆତି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଲାଭ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆଧାରର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ କୁମାର 3 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ସ୍ୱିଡେନର ଷ୍ଟକହୋମରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପରିଷଦ ବୈଠକ ସମୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ 2026 ସାରା ସମାପ୍ତ ପରିଷଦ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ସଂଗଠନର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ନଭେମ୍ବର 26 ଏବଂ 27 2 ଦିନିଆ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଚାଷୀ, ମନରେଗା ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ କୃଷି ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରାମୀଣ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣରେ ଉନ୍ନତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୟାନର ଏକ ଅଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଟାନରେ 17 ଦିନିଆ ସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାରତକୁ ଫେରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏକ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଭୁଟାନର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରହଣି ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଡେଭ୍ ବ୍ରାଟ୍ H-1B ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଣାଳୀଗତ ଠକେଇରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇନଗତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଷ୍ଟିଭ୍ ବାନନଙ୍କର ୱାର୍ ରୁମ୍ ପଡକାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିସାର ନବୀକରଣ ରାଜନୈତିକ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ବ୍ରାଟ୍ ଯୁକ୍ତି କରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଳ୍ପ ସ୍ତରର ଠକେଇ ଦ୍ୱାରା କବ୍ଜା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ H-1B ଆବଣ୍ଟନ ଏପରି ସ୍ତରରେ ଘଟୁଛି ଯାହାର ବୈଧାନିକ ସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସଂଘୀୟ ଆଇନ ନୂତନ H-1B ଭିସାକୁ ବାର୍ଷିକ 85,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଜିଲ୍ଲା 2,20,000 H-1B ଭିସା ପାଇଛି, ଯାହା ସୀମାର 2.5 ଗୁଣ। ଆସନ୍ତୁ ଖେଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ଖେଳ ଖବର, ଭାରତର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ 2025 ଏସୀୟ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ମହାଦେଶୀୟ ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 22ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସମସ୍ତ 45 ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ 4,000ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 26ଟି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। 90 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ 107 ପୁରୁଷ ଏବଂ 122 ମହିଳା ସମେତ 229 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଭାରତର ଦଳ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତିଭା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୋଟ 48 ପଦକ ସହିତ ସାମରିକ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 13ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 18ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 17ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକର ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ 408 ରନରେ ଜିତିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକ ସିରିଜର ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ କରିପାରିଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବନିମ୍ନ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି, ଯାହା 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଭାରତକୁ ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ 74ଟି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାରତର ବିଡ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2010ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଗତି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଆଶାର ଭାର ସହିତ FIH ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ମଦୁରାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦଳକୁ 2016ରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଥିବା ମୁକୁଟ ପୁନର୍ବାର ହାସଲ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ରୋହିତ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୋଲକିପର PR ଶ୍ରୀଜେଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।